बासरे तेरा सबू लगे दुआ दुआ धान बिलरे सुना फसल पवन विमान छोआ चितौ चकुली आरिसा पिठा गछरे चढ़ेई गाए कविता एठी बासी पखाल भी लागे बढ़िया गरबे कहिबी मोरिया मोरिया जय जगन्नाथ जय बालेश्वर भाई को काटी दूंगी पूरा एकदम आपण माने जेते चुपचाप रहिबे मते सेते कहिबा लागि भल लागिवो आपण माने जदी हाउ हाउ हेबे मु एकिटिया ठिया की सुनिबे आपण होत तबे अनुष्ठान रो ना होची आ का मा बई ता माने आसो कार्तिक मास गला मांस खाइबा पैसकी आका मा बई पान गुआ थई मासक धर्म तोर आउ 11 मास जाक मोर तबे जहाँ ये एमती का गोटे पर्व कार्तिक पूर्णमी जो आकामा बई डंगा भसा पर्व आपण माने जानी खुशी हवा उचित जे ई गोटिए पर्व केवल ओडिशार आउ को राज्य रे नाही ये आउ रज पर्व होची आम ओडिशार निजर पर्व 12 मासरे 13 पर्व आम ओडिशार आज जो जगह रे मु ठिया हिची ए जगहटा को सारा ओडिशार लोक मते मो जन्म जगह बोली कहंती जदियो मो घर बालेश्वर नुह भक्तिपदा नुआसाई मयूरभंज किंतु एते पाखरे पाखरे मु मयूरभंज पिला मो घर बारिपदा टिके अधिका दूर बालेश्वर बेसी पाख कथाबार्तार ढंग मोर बालेश्वरिया ढंग जेतेबेले प्रथमे मु भुवनेश्वर गली अभिनय करिवा पई मते सेटिकार लोक माने मते समस्त कहले हे तुटा बालेश्वरिया गनी खाइनी उ टीवी खाइलु गोलु पुलु इमिति कोन कहउजबे तो जिंदगी जीव तू कलाकार हो पारिबुनी किंतु मते खुशी लागिला जो दिन मते लोक माने भल पाइबा आरंभ कले पसंद करिबा आरंभ कले केवल मोर ए बालेश्वरिया कथा लागि सेइति पई मु मो निज गाँ को जी सम्मान दिए बालेश्वर माटी की सम्मान दिए बालेश्वर माटी की भूमिष्ठ प्रणाम आज ये जो आकामा बई अनुष्ठान होउची अनुष्ठान समस्त को तो मु जानी नहीं तथापि जी कर्मकर्ता अच्छा समस्त गोटे जोरदार करताली दिंतु प्लीज आ गोटे कथा कहबी जे विकास बाबू एवं अभिजीत बाबू जी कि अनुष्ठान सेक्रेटरी एवं प्रेसिडेंट तांको पई गोटे ताली हो जाऊ प्लीज बड़ कथाटा हूँ जदि आपण मानकु के पचारिव आपण माने पार्टी तुंड कर मते कहवा लगी इच्छा होनी हाँ मु टोटाली घूरी बोली बेरुआं मु टोटाली घूरी बोली जानी ना आपण गोटे नियम दृष्टि एक्चुअली स्टेजटा गोटे स्टेजटा ना बुले दिन भल होता मु गोटे जगह ठिया स्टेज बुलू था अच्छा हूँ भागवान कथा है भागवान हेबी एक्चुअली जदि आपण मानकु के पचारिव जे कोणार्क मंदिर किए तैयारी करथिले पुणी कौन है बॉक्सटा सियाड़ी की बुलाऊ ना शुभु नहीं नो आ गोटे शुभन ये कौन खेल हम कहल जदि आपन को किए पचारे कोणार्क मंदिर किए तैयारी करथिले आपण समस्ते कहबे लांगुला नरसिंह देव ठीक ना नहीं अच्छा लांगुला नरसिंह देव जदि कोणार्क मंदिर तैयारी करथिले 1200 बढ़ई कौन से मूलार चुपा छड़ौथिले कथाटा हूँ 1200 बढ़ई तैयारी करती लांगुला नरसिंह देव को ना रे जाए सिमिति आज आकामा बई जो एडे बड़ अनुष्ठान ये हूँ मुझे अभिजीत बाबू विकास बाबू को ना कहली किंतु तांको पछरे आहरी 50-100 जन कर्मकर्ता हाथ थी ना एडे बड़ कार्यक्रम बालेश्वर भाया जगह करवा भारी कष्ट तेणु समस्त कर्मकर्ता करती जड़े दी जन को ना रे जाए से कहली कर्मकर्ता मान गोटे जोरदार ताली दिउ ये ताली आपनकर ये तालीटा कोटी टंका दब ना कि आसंता वर्ष ये अनुष्ठान को आहरी टे बड़ करने साहाय्य सहयोग कर मो तरफ अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता मान बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद यह व्यतीत आउ जी कलाकार रहिले समस्ते मंच उपर बढ़िया ग्रुप अच्छा म्यूजिक भाई माने अच्छा सामने मीडिया भाई माने अच्छा ये कौन है गोटे अतिशती होती हम पलैबी ना कौन से हौ 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 है
ହଉ ହେଲା ଦି ସାଇଡ୍ ରେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଜନ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭାଉଜ ଦାଦା ବଡବାପା ଖୁଡିତା ଖୁଦର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜେଜେ ଜେଜେମା ମାମୁଁ ମାଇଁ ମଉସା ମାଉସୀ ଅଜା ଆଈ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଉଗେରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଜାଗର ଦିନ ଶିବୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜୁଆର ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବୁଲେଇକି ଜଣ ଜଣକା ଜୁଆର ମାନେ କି ଟାଇମ ହବ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାରାଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ରାଣ ରାଣ ବିଦ୍ୟାରାଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବୁଲେଇକି ଜଣ ଜଣକା ଜୁଆର ମାନେ କି ଟାଇମ ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇ କହିବି ଭାଇ ଗୋଡ ଦେଖାଅ ଭାଉଜ ଖଡିଆଟା ବଢାଅ ଟାଇମ ହବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଦେଲି ଭାଗବାଣ୍ଟ କରିକି ନେଇଯିବେ ଯେତିକି ଟୋକା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ହାତ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଖାଲିଟାରେ ଓଡିଶା କହନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଟୋକାଙ୍କର ଦମ ଅଛି ସେତିକି ନା କଣ ହାତ ଟେକି ଦେବେ ଓଡିଶା ହଲିଯିବ ଓଡିଶାରେ ଆଗରୁ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଯାଜପୁର କଟକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚିକି 29ଟା ଖଣ୍ଡେ କରିସାରିଲେଣି ନହେଲେ ଗୋଟା ମାଲ ଆମେ ନା ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଗୋଟା ମାଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଙ୍କର ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେଡି ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଯେତିକି ଟୋକା ହାତ ଟେକିଲେ ଆଉ ତ ଟେକିଲେ ସବୁ ତ ଟେକି ଦେଲ ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାଉଜ ଜାଣିଛ ଓଡିଶାରେ ଏବେ ବୁଢା ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ 60-65 ବର୍ଷର ବୁଢାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଫୁଲ ପକା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମୁଣ୍ଡରେ କାଳିଆ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମଉସା ଡାକିବ ମାରି ଗାଲ ଫୁଲେଇ ଦେବେ କହିବେ ସେଟା ବୁଢା କିଏ ଭେଣ୍ଡି ବୁଢା ନା ବାଇଗଣ ବୁଢା ମୋ ବୟସରେ ଛୁଆ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ଟୋକା କିଏ ଯୋଉଡାଙ୍କର କୁଟା ପଚି ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉଡାଙ୍କର ଧଳା ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବୁଢା କଳା ବାଳିଆ ତ ଧଳା ବାଳିଆ ତ ପ୍ରାୟ ଆଉ ବିରଳ ସେମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଇଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଯେତିକି ଟୋକା ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ହଲା ଅଭିନନ୍ଦନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତିକି ରହିଲେ ଯଦି ହାତ ଅଛି ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ लो बापा बालेश्वरिया झील कौन खेल लगी हाँ आगुरी 20-25 वर्ष तले श्रेणी रे पाठ पढ़ेला बेले सारे कहले भाई गुटे ताली दियो प्लीज बस एवं 2010 मसिया पर जो माल सब आई चंदी जो चिंगड़ी मिंगड़ी छुआ सब एंट्रेंस हसी देले ना छोट पिला के ना कहले माने हसंदी कहीं का छोट पिला सीखी जानना एई तो कोन किंतु राण पकई कहूची 2010 मसिया पर जो छुआ जन्म होउचंदी एगुड़ा छुआ नुह जो मान घरे 2010 मसिया पर छुआ अच्छा राण पकई कहे एगुड़ा छुआ मत लगे एगुड़ा मो शाशु शशुर जेजे जेजेमा ये सारा छुआ ही बाप माँ मोबाइल खंडे खंडे दौरान मिस कल डायल कल व्यतीत और किसी जान नी किंतु एबेकार छुआ जोड़ा नुआ नुआ स्कूल जाऊँ शिशु प्रवेश बोध प्रथम द्वितीय केजी 1 केजी 2 एलकेजी जोड़ा गोटे केजी भी होना गोटे मोबाइल दब हत बुजुड़ी घाटे सड़ा ये छुआ अधिकांश घरे बापा माँ छुआ को मोबाइल दे कहते बापा देखिलु कौन रिंगटोन चेंज वालपेपर चेंज होची ना नहीं टीवी रे गोटे गोटे जिनस एडवर्टाइज दउची आपण जानछन गोटे छुआ देखिबा कथा नुहे बड़ लोकक जिनस से जिनस नाम कहूनी आपण माने बुझि सारिबेनी हे जे साप फाप छाड़ दु मु कहू नाही जदी से एडवर्टाइज देला बेले छुआटे बसतिबो बापा माँ ठाकुर को डाकुचंदी बाळुना न देखू सेही समय छुआ पचारिबो मालो मा यहीटा कोन बाप माँ कर बीपी पढ़ाऊ जाऊन पाठ पढ़ू तो मास्टर पाठ देनी कि धनपुरा गलु पानी गिलास आनी आम भावुँ छुआ कि सबू शला जानी पचार आम तो जहाँ जानी सुतरिक पचार एक्सट्रा माल किसी मिल एबेकार छुआ कथा कहि 9 दिन खंडे ये कहि स्कूल सारे पाठ पढ़ाऊे 5म श्रेणी कहले गणित अच्छी अंक क्लास छुआ शुण गोटे लोकर घर को लोक खाइबा गोटे कौन बरजात्री थी रोषेबास करा कथा 40 लोक आसवे बरजात्री खाइबे जो फाइनाल होगा घर 10 किलो डाली रांधिले 10 किलो 40 लोक खाइबे बोली जस्ट रंधा सरी जाइए हठात शुणिले 40 लोक नुहे 60 लोक आसुच्चंदी मते बर्तमान हिसाब करके तमे कह 40 लोक खाइबा लगी जदि 10 किलो डाली रंधा हुए 60 लोकंक पई केते अधिका लागिवो समस्ते कागज कलम धरिके हिसाब करदेले पिचकिच गोटे बालुला ता जिंदगी रे पाठ कहनी हाथ टेकी देला सर कहले बेकेबे एटा हिसाब बे धारा बे कह 40 पई एतिकी 1 पई केतिकी 60 पई केतिकी कहला कदली हिसाब किछि हिसाब नाही एटा खालटारे हबो सर कहले बे 40 लोकंक पई 10 किलो डाली 60 लोकंक पई केते कहला टोटली डाली दरकार नाही बाल्टी पानी मिसै दियो हिजो माने आजिकाली पिला को बाटे रे गुडा नाहंती मनीष अवस्था रे इलेक्शन समय रे गोटे छोट पुओ ता बापा को पचारला होयो बापा सबुआडे जिंदाबाद पड़ी अरे काहे किन देउजो अणुगिरिया बेमुरगा इलेक्शन गोटे भल कथा शुण परीक्षा पड़ो
इलेक्शन समय गोटे छुआ कहला बापा कहे बापा सबुआडे जिंदाबाद जिंदाबाद जो कहते किए कौन मोर गेंडा चिन्ह भोट दियो किए कौन पाद चिन्ह किए कौन गेंडू फुल चिन्ह घटना कौन बापा कहले धन सरकार तैयारी होची पुओ कहला बापा सरकार कौन बापा कहले सरकार जानना उबे मूर्ख ये देश को चलेवा नहीं गोटे सरकार दरकार पुओ कहला अच्छा यही कथा बापा देश कौन बापा कहले छेना कदली बे देश जानना सरकार जानना तते उदाहरण दूची शुणु पुआ कहला से उदाहरण हो कि सुखिला हरण हो जहाँ दवा कथा शीघ्र दियो बापा कहले अच्छा धन कहलु आम घर को इनकम टंका किए आणुची इनकम करिकी पुओ कहला बापा तमे आणुच बापा कहले मु होची फाइनेंस डिपार्टमेंट माने अर्थ विभाग अच्छा जो टंकाटा होची ताको खर्च किए करची छुआ कहला आम मां करची बापा कहले तो मां होची सरकार अच्छा आम घरे दरमा काकू दउचे पुओ कहला आम घरे जो कामबाली काम करची चाकराणी ना सीए हला कर्मचारी पुओ कहला बढ़िया हो कोन तमे टंकाटा नहीं आइलो तमे फाइनेंस डिपार्टमेंट अर्थ विभाग मां खर्च कला सी सरकार चाकराणी नहीं गला सी कर्मचारी मु सलाटी कोन नाथिया मु कोन घरे कहीं नुहे बापा कहले बे रागुचु कहीं ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट आनिला ये जो सरकार खर्च कला ये जो कर्मचारी लौचंदी कहा पाई सबु तोरी पाई तेनु तू होचु जनता वो कहला माइंड ब्लोइंग बापा मो सान भाई बापा कहले तो सान भाई होची देशर भविष्य फ्यूचर ऑफ द कंट्री पुओ बुझी गला सेई दिन राति रे दी भाई सोइचंदी राति 12:30 खंडे बाजिवो जो बड़ छुआटा बापा ठारू बुझीला कौन गोटे भूत भूत सपन देखी चमकी पड़ा रात बापा बापा कहीकि गला देखला बापा माँ रूम रे माँ एकिटिया शोची बापा नाई मन दुखरे फेरिकी आउची देखला चाकराणी जो घरे रहे से घर फुसुर फासुर चौची बुझीगला बापा से आसिक देखला सान भाईटा अंधार रे शोची ता परदिन समस्ते एतले टीवी पाखरे बसचंती ड्राइंग रूम रे आजिकालिया पिला किसी को डरते नहीं कहला बापा तमे सिना मते कहिथिलो देश कोन सरकार कोन मु बुझीगली राजनीति कोन पॉलिटिक्स बापा कहले कोन बुझिलु बे पुओ आजिकालिया पिला भेजा नगेची कहला बापा ए देशर फाइनेंस डिपार्टमेंट कर्मचारी मानकर शोषण करछि सरकार सोई पड़िछि देशर भविष्य अंधार रे पड़िछि आउ लास्ट को रहिला ये अलजिया जनता ठिया कि सब जळी जळी कि देखुछि माने चिंता करंतु आजिकालिया पिला सी तांको मापरे पूरा रहउछन तांको माप ओलिबनी बापा साइकिल चले कि जाउची पुआ आगरे बची छुटिया छुआडा जाउची हठात छुआ देखला गुटे लोकटे छेली टे टान टान नउची छेली मे मे इमिति होउची छुआ बापा को पचाला बापा 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 के कोन होई बाबा ये छेलीटा काई किनि मे मे होउची बापा कहले सेटा मे मे होनी बे ताकू जो लोकटा नै कि जाउची सेटा उडे कंसेई ताकू नै जीवो ता बेको को मुठे कि ता बेको काटी दबो ताकू उल्टिया टांगी दबो छुरी खेंची खेंची ता चमड़ा बाहर करिवो ता मांस को टिक टिक करी काटी की बिकी दबो छेली जानी गलानी मरी जीवो सेट पे से कांदुची छुआ कहला ओ सळा एई कथा मु भाबिली एटा को स्कूल लौ जन ना कोन दुनिया गुटे आडे ताको हिसाब गुटे आडे सारे 2012 रे मझे थरे कहलेनी प्रलय हबो बोली मन अछि ना नहीं हे आकाश हम कहब सारे सही बेलिया दिन स्कूल ले कहले बे छुआ सुन बे आउ अल्प दिन पर आकाश रु निया खसिबो दिन राति सब समान हे जिवो 7 राति 7 दिन आकाश रु निया खसिबो बरफ सब तरली जीवो समुद्र पानी सब आडे माडी जीवो जगन्नाथ मंदिर बुडी जीवो 22 पाहाच रे मीन खेलिबो प्रलय आसीबो बुझिलो गुटे पिला ठिया आला कहला सा से दिन स्कूल खुला रहिबो ना बंद रहिबो दुनिया गोटे आड़े ताको कथा गोटे आड़े छोट पिला के नारे कहला आपण माने एते हसुचंदी पचार नदी काहेकी आपण माने भदरलु आ छोट पिला सिए तो बाळू आमे तो भदरलु विद्यारण फर्स्ट टाइम ओडिसा रे एते जगह प्रोग्राम करछि मु फर्स्ट टाइम एते भदरलु को एठी देखिली माने एते भदरलु सेटा ही मिछरे कहउछि हां माने छोट पिला के नारे कहला आपण हसुचंदी बुढा के नारे कहबी दुबो घास आनी कि नाकरे गेंजी की हसिबे आउ जो टोका पोलो अच्छे हाथ टेकिलो सब टोका हाँ राण पके नानी मते कहबो जो टोका हाथ टेकिले उडा सला मनीष अवस्था रे अछन एउडा मते लागे एउडा को जंतार ऊपर कि नंदनकानन रे छडिया कथा आंको ऊपर ये टोका को ऊपर 4-4टा सिनेमा मु कर सारिनी सुपर डुपर हिट फास्ट करथिली बाळुंगा टोका मने अछि तो बाळुंगा टोका रे गोटे मंत्र कहली जोटी विश्व शांति महायज्ञ है विष्णु मंदिर प्रतिष्ठा है मंदिर प्रतिष्ठा है शिव मंत्र कम विष्णु मंत्र कम मो मंत्र बेसी बाजिला सेटा आगुरी ये कही जब कहे आउ थे कहबी ना कहीं प्रकार कहीं कहीदे हाँ बाध्य कर कहीदे कौन भाई पलैल कि म्यूजिशियन भाई कौन पलैल ये हे भाई तुम्हें रुहे तुम्हें मो बड़ जी मेजर टे धर ना सेटा दरकार ना सेटा दरकार है कह
ଇଲୋ ମାଉସୀ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତିକା ଟେନସନ ହଉଛୁ? ଏ କଲୋନୀରେ କାହା ଝିଅ କୋଉ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି, କାହା ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛି, କାହା ବାଡିରେ କଣ ଫଳୁଛି, କିଏ କୋଉ ଚାଉଳରେ ଭାତ ଖାଉଛି, ଆମକୁ ସବୁ ଜଣା। ସମସ୍ତିଙ୍କ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଯଦି ନାକ ନ ପୁରେଇଛୁ, ହିପି ଏକବାର ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ଲାଗିଯାଏ ଚେଞ୍ଚା, ହେଲେ ଆମେ ତା ପରି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସିଧା ନୁହେଁ, ଜମାରୁ ବଙ୍କା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମକୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। इदम विश्वाची गोत्रस्य वाइदम कर्मकाण्डेन ये बालुंगाय स्वाहा। ये सरू सरू इको कोड ये इको मशीन टाको मोर बड़ राग पचारना कहीं आपण देखिए गोटे गोटे टोका पल्सर गाड़ी किनिथिबे DTS आई 220 ताकर उद्देश्य होउची काई गाड़ीटा किनिछ माने 80 100 रे जिबे उडिके सलमान काई नो गोटे 80 रे जाउतबे कि जाउतबे हठात गोटे हम्स पड़िबो ताको 80 रु ताकर स्पीड ता 60 40 50 20 धक्कक 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 तीन थर हो पुनी हठात 30 40 50 पुनी हम्स तीनटा फेर धक्कक धक्कक माने इको मशीन ता मते सीमित लागे कि रे भाई मु कोइबा गोटा कहबी ना ये मशीन मु कहबी राम से 3 दिन जाय राम 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 गला 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 कि रे भाई तोर सन्ने तो मु जीबी तेणु मुळु माइले जीव सरी केवल गीत बेले दबा ना आउ सबले काउ कथा ना कथा बेले सुबिया दरकार ना हां ए टोकान कथा पड़तला बाळुगा टोका तापर आउ गोटे सिनेमा आसला रंगीला टोका मु सेंतरा पप्पू हीरो से फिल्म हिट देखि जंद ना कहबी ता कथा पुनी ना केते कथा लक्ष लक्ष कथा अछि मो छाड़ो जीवा ना आउ एते लोक मते एक्चुअली बहुत जगह मु प्रोग्राम करे किंतु हम बालेश्वर मयूरभंज प्रोग्राम करे मते भारी भल लागे ता कारण होउचे या कला एवं कलाकार को जदी सम्मान ओडिसा भितर को जगह रे दियंती सेटा होउचे बालेश्वर माटी जानि जंद तेणु एते भल ऑडियंस ने पाइला परे मोर जीवा को इच्छा नहीं मते बर्तन दुख लागिलानी जे जो आसी जंदी गाइबा नै से माने गाइबे केते बेले मु तो टोटल छाड़ी भी नहीं आउ ना कोन कहू जन गीत भी तो सुनिबे हौ हेला मते मझिर थका नागिरे मु 5 मिनिट खन छाड़ी देबी गुटे खने गीत गाई दिबे आउ तोरे पप्पू बोली पार्टी करिवे जी आस्तो ठेल देई पुणी आरंभ करी मोर डर नाही टोटल अच्छा रंगीला टोका परे तापर मु कहली बाळुगा टोका गला रंगीला टोका गला आउ गुटे कोन करबी कहली तापर हठात मो मुंडरे गुटे पसिला अभद्र टोका मु कहली नासला पिटी देबी छुआ तापर मु कहली नॉनसेंस टोका मु कहली ना इंग्लिश मिसेबानी तापर संडो टोका आमे तो टोका संडो मार्का गुटे सिनेमा कहली कोन कला सी मने तो इरे भाई कौन कला से फिल्म रे थरे पाटरू बाहरी गला 335 जन माड़ खाई 63 थाना जानी जंद माने पुलिस भुवनेश्वर रे डिक्लेयर कर दला कौन कला से भलिया अभद्र कथा कोंतनी मु आज पर्यंत बुझी पाउ नै कौन कला से भितरे अभद्र कथा कोड रोइला कौन कला से एटा बडो अभद्र कथा मु को दियो खिरी कहिली तापरे सेही फिल्म रे मोर गुटे गीत थिला नोडिया तेल भाई म्यूजिक भाई पळे लगी हां नोडिया तेल गीत उठिला मने तो माने भाई रे गुटे गीत हे गेला नोडिया तेल शीत दिने नोडिया तेल बसी जाए ना नहीं नानी मु गोटे नोडिया तेल कहली ता डिसेंबर जनवरी मासरे भी हिट गाइबी गाई दबा टिके कोन जी माइनर रे कोन आज परशुरामकर जननी स्नान करिवा पई जाइछथि नदी को बेस अच्छा अच्छा हटा से देखि देखि जे गंधर्व कुमार ताको अपलक नयन रे चाबी रही चली कोन कला से पुरुषों को आखि को सामना करि पारु ना परशुरामकर जननी त्रस्त ही पड़ुचंदी से एई मितिका एक परिस्थिति को लक्ष्य करी किए लेखिले हसी कहिले जाळ भेंडी कहिले नाळ ग्राउंड फ्लोर कहिले तळ आ कवि कहिले नायक निर्मल लेखिले पदे कोन लेखिले छिलो किया नई कूळ गाधेई गली छिलो किया गुरु नगौली ये बातरा टोका जेते आठुगी मोर की लेते देखिबा को मोर गोरा दियो खाली कल बल काचिकेरा 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 ओई पाई खल खल ओई पाई खल 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 कोकोरा मोते मला ओलिया आहा कोकोरा मोते मला छिलो किया नई कुळ गाते गली छिलो किया बातरा सब नगौली ये बातरा टोका जेते आठुगी मोर की लेते देखिबा को मोर गोरा दियो खाली कल बल कल कल ओई पाई खल खल ओई पाई खल खल कोकोरा मोते मला बढ़िया तेलो आहा कोकोरा मोते मला बढ़िया तेलो थाउ थाउ सियाडू केउडे पसी गेले मु डरी गेली। तापरे आउटे सिनेमा आसिला
ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା ରିଲିଜ ଅବଶ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟିଭି କି ଆସି ନାହିଁ ସେଟା ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ମୁଁ କରିଥିଲି ତେବେ ଏଇ ଟୋକାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ମନରୁ ରହୁଛି ଯଦି କହିବେ କହିବି ନହେଲେ ନା କହିବେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି କହିବିନି କହିବି ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଆଜିକାଲି ଟୋକାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଛି ଏଇଠି କବି ଲେଖିଲେ ପଦେ ଯେ 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରିଥିଲା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବହୁତ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଗୀତଟା ସେ ପୁରୁଣା ଯାଦୁ ବେଳେ ବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ସେ ଗୀତଟା ଗାଇଦେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫିଲିଂଟା ପଳେଇ ଆସିବ ଗାଇ ଦଉଛି ଟିକେ ଖାଲି 2 ଲାଇନ୍ ଜି ମାଇନରରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଅଳପ ଭାବୁଛି ବେଶୀ ନୂଆ ଚଢ଼େଇର କଣ ଡେଣା ଉଡୁଛି ଅଳପ ପଡୁଛି ବେଶୀ ପାଲା ଫାଲା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ଗାଣ ବାଣ ହଉଥିବ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ବିଷୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ଟୋକାଙ୍କ ଉପରେ କହିବା ଲାଗି ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଆଗେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଗୀତଟା ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସୋସାଇଟିରେ ସେତେବେଳେ ସେଇଆ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଚିଠି ମା ରାଣ ଦେଖୁଛି ଅଳପ ଫାଡୁଛି ବେଶୀ ତାମାନେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମଟା ଚିଠିରେ ହଉଥିଲା ପୁଅଟେ ଯିବ ଝିଅକୁ ଚିଠି ଦେବ ଝିଅ ଚିଠି ପଢି କହିବ ହଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଇଏ କହିବ ତାପରେ ପୁଆପୁଇ ହବାରେ 8 ମାସ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହଁ କହିବ ସେ ନା କହିବ ହଁ ଲ ନା ଲ ର ମୁଁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଭାବିକି କହୁଛି ଏମିତି ହେଲା ପରେ 8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ନାଗୁଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖା କେମିତି ହଉଥିଲା ଗୋଟେ କହୁଛି ଉଦାହରଣ ବୁଝେଇକି 8 ମାସ ତଳେ ସରି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଚିଠି ଦେବ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ରାତି 11:30 ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଲାଣି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେବା କହିକି 2-2ଟା ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଧରିକି ଚିଠି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହବ ପ୍ରିୟ ଜାଣିବ ତାପରେ ଚିଠି ଦେବ ନା ମୋର ସିଏ ପ୍ରିୟ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ପ୍ରିୟ ଲେଖିବି ଠିକ ନା ନାଇଁ କେତେ ଭେଜା ସେମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଣିବେ ଲେଖିବେ ଚୁମୁକି ଜାଣିବୁ ପୁଣି ଚିରିବେ ନା ମୁଁ ସେଇ ଜଣେଇ ନାହିଁ ସେ ଜାଣିବ କେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆସିବ ଚୁମୁକି ଲେଖିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଯେମିତି ଝାଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଦରଖାସ୍ତ ସାରେ ମତେ ସୋମବାରରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ ସେମିତି ଚୁମୁକି ଲେଖିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ପ୍ରେମ ଚିଠି ପଢିଥିବେ 20 ବର୍ଷ ତଳର ଯିଏ ସିନିୟର ପ୍ରେମିକ ଉଠେଇଥିବେ ଝିଅ ଉଠେଇଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଚିଠିରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଚିଠିରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଟ୍ୟୁସନ ହେବେ ଚୁମୁକି ଲେଖିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ତାପରେ ହୃଦୟରେ ନିଭୃତ କୋଠରୀରୁ ଦଉଥିବା ଗୋଲାପୀ ପତ୍ରଟିକୁ ତମେ ପାଦରେ ଆଡେଇ ନ ଦେଇ କଲିଜାର ସାଇଡ ପ୍ଲଟରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ ବୁଲିକି ରଖିବ সকলে কহନ୍ତି ତମେ ତମେ ବୋଲି ସେ ତମେର ମୂଲ କାହିଁ ତମେ ପ୍ରିୟା ଯେବେ ତମେ ବୋଲି କୁହ ଏତେ ମିଠା କାହିଁ ପାଇଁ ସେଇ ଭିତରେ 2-3 ଥର ଚୁମା ମାରି ଦେଇଥିବେ ପାନପତ୍ର ଭୋଗ ମାନେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ହେଇଥିବ ଦେଖ ଚିଠି ଦେଖିବ ନା ଆଉ ଝିଅ ତ ପୁରା ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରିକି ଅଳତା ଫଳତା କରିଦେଇଥିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର ଦେଲି ଗଲା ପରେ ଲାଇଭ ଦେବି ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଚାର ତ ମା ନେଇକି ରଖିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଚାର ତମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର କିରେ ଶଳା ପର୍ବତ ଉପରେ ଗଛ ପତ୍ର ଲେଖୁନ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଥର ଲେଖ ନା ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଚାର ଯେମିତି ତା ମା ନେଇକି ରଖିଥିଲା ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଚାର ତମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏତିକି ଭିତରେ କୋଉଠି ଅକ୍ଷର ହଲିଗଲା କୋଉଠି କାଳି ସରିଗଲା କୋଉଠି ନିଦ ଆସିଗଲା ମାନେ ଏମିତି ହେଇକି 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ପଳେଇବ ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଚିଠି ଲେଖା ହବ ଇତି ତମର ମୁଁ ପପୁ ନା ନା ପୁଣି ଚିରିବେ କାହିଁକି ନା କ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ଧରା ପଡୁଛି ଯଦି ବାପା ଝିଅ ପଡିଲା ବେଳେ ବାପା ଦେଖିଦେବ କିଏ ପପୁ ମାଡ ହବ ନା ନାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କିଲେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଯିବ ଇତି ଭାବିବେ କଣ ଆଉ ଇତିଟା କଣ ଇତି ଇତି ତମର ମୁଁ ଶଳାଟି କେହି ନାହିଁ ଯଦି ବି ଝିଅ ପଡିଲା ବେଳେ ବାପା ଦେଖିଦେବ ପିଙ୍କି ଏଇ ମୁଁ କିଏ ଝିଅ କହିବ ବାପା ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ କିଏ ନୁହଁ ଏମିତି କରିକି ଚିଠିଟା ଲେଖିଦେବେ ପୁଣି ଚିରିବେ ନା ସିଏ ଶଳା ଯୋଉ ମିଡିଏଟର ହାତରେ ଦେବେ ସିଏ ଯଦି ମୁଁ କହିକି ମାଲ ନେଇଗଲା ତାପରେ 8 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଗଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଚିଠି ଲେଖିବେ ଏଠିକି ଗୋଟେ A3 ସାଇଜ ପେପରକୁ ମୁଡ଼ିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଟେବଲେଟ ଭଳିଆ କରିଦେବେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଚିଠି କେମିତି ଦଉଥିଲେ ଝିଅ କଲେଜରୁ ଆସୁଛି ଟୋକା ଇଆଡୁ ଯାଉଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଦେଲା ମାନେ ଲୋକ ଜାଣିବ କେବେ ପ୍ରଧାନ ଘର ପୁଅ ପିକି ଚିଠି ଦେଇଦେଲା ନୁହଁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଟୋକାଙ୍କର ଭେଜା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ କଲେଜରୁ ଆସୁଛି ଟୋକା ଚିଠି କେମିତି ଦବ ହାତରେ ଚିଠିଟା ଅଛି ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି ମଉସା ବିଲୁରୁ ଆଇଲୁ ମାଉସୀ ପଖାଳ ଖାଉଛି ଦେଖିଦେବେ ଝିଅ ପାଖ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏମିତି ଚିଠିଟା ଦେଇ ହବ ନାହିଁ
ତେଣୁ ଦେବେ କେମିତି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ। ଚିଠିଟା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଝିଅ ଦେଖୁଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଯଦି ଝିଅ ଦେଖିଦେଲା ଟୋକା ଧାଇଁକି ପଳେଇବ 1 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଥାଇକି ଦେଖିବ ଝିଅ ନଉଛି କି। ଯଦି ଝିଅ ନେଇକି ହସିଦେଲା ମାରାଣ ପ୍ରେମ ହେଲା 8 କିଲୋ କାଗଜ 8 ମାସ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଚିଠି। ଇଏ ହଉଛି ଏଜୁକେଟେଡ ଶିକ୍ଷିତ ଚିଠି ଦିଆ ପ୍ରେମ। ଯୋଉଟା ମୂର୍ଖ ପାଠଶାଠ ନଥିଲା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର, ଯେତେ କନ୍ୟା ସେତେ ବର। ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲାଗି ଅଟୋବାଲା ଲାଗି ବି କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଆଇଏସ୍ ମାନେ ବି କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ନୁହଁ, ମୂର୍ଖ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଝିଅ ଗାଧେଇକି ପୋଖରୀ ଆଡରୁ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି, ଟୋକା ଗୁଡାକୁ ବସିକି ଯାଉଛି ନୁଙ୍ଗି। 20 ବର୍ଷ ତଳର ଅନଏଜୁକେଟେଡ ଷ୍ଟାଇଲ। ଝିଅ ଆସୁଛି, ଟୋକା ଜଷ୍ଟ ଝିଅ ମା କ୍ରସ କରିଗଲା, ଝିଅ ଯାଉଛି, ଟୋକା ପିଙ୍କି ଟିକେ ରହ, ପିଙ୍କି ଟିକେ ରହ। ଜଷ୍ଟ ପୋଖରୀ ଆଡୁ ଆସିଲା, କାହିଁକି ଅଟିକି ପାରୁନାହିଁ ଝିଅ। ଟୋକା ଡାକୁଛି ପିଙ୍କି। ହଠାତ୍ ପିଙ୍କି ଭେଜା ଲଗେଇବ। ଆଇଡିଆ କଣ କରିବ? ଯେମିତି ଲୁଗା ଚିପୁଡୁ ନଥିଲା ସେଇଠି ଅଟିକି କଣ ହେଇଛି ଶୀଘ୍ର କହିବେ ଗୌରା। ଟୋକା 4ଟା ବେଳେ ପୋଖରୀ ଆଡେ ଆସିବୁ। 4ଟା ବେଳେ ପୋଖରୀ ଆଡେ ଆସିବୁ। ଝିଅ କହିବ ହଁ ଆସିବି ଯେ ମା ଥିବ, କଣ କରିବା କହିଲୁ? ଟୋକା ମୁଁ ସେପଟେ ଆମ୍ବ ବୁଦା ଆଡେ ଅଛି, ତୁ କୋଉ ଝାଡା ଯାଉଛି ପଇସା ପଡିବ। ଏତିକି ଯୋଉ କହିଲା, ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଝିଅ ପିନି ହେଇକି ଧାଇଁବ। ଟୋକା ଛାତିରେ ସେତେବେଳକୁ ହାତ ମାରିବେ, ଆପଣ ଲାଗିବ ବଲ୍ସ ଇଏ ଯୋଉ ବୁଲେଟ ଥଣ୍ଡର ବାଣ। ମାନେ ଏତିକି ଡର ସେତିକି ବେଳେ। ମାନେ ଝିଅଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା କହିବା ଲାଗି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏଇଆ। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ବେମୁରୁ ରାବଣଗୁରି ହାତ ଟେକିଲେ ଆଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କଣ? ଏୟାରସେଲ ଫ୍ରି, ବିଏସଏନଏଲ ଫ୍ରି, ଭୋଡାଫୋନ ଫ୍ରି। ଏବେ ଯୋଉ ପଳେଇ ଆଇଲା ଜିଓ। ଟୋକା ରାଣ ନାନୀ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଟୋକା ତାକୁ ଆଉ ଜିଓ କହୁନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଜିଓ। ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ ଡାଟା ଫ୍ରି, କଲ୍ ଫ୍ରି। ଏବେ କଣ ପଇସା ପତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କଣ ପଇସା ବାଧିବ। ଆଉ ଯିଏ ବୁଲି ଖାଇଲାଣି ସିଏ କଣ ମାଗିକି ଖାଇବ? ଯିଏ ଫ୍ରିରେ ଚଳିଲାଣି ଏଣିକି ହଉ ହେଲା, ଆଉ ମିନିଟକି 6 ପଇସା ପଛେ ଦବା, କିନ୍ତୁ ହବା ଆଉ କଣ। ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ଫ୍ରି ଅଛି, ଲଗେଇବା। ଝିଅ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଭଗବାନ ସେଟିଂ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟାକର 30-29 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଲାଣି, ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ବି ଜନ୍ମ ହେଇନି ବୋଧେ। ସେନ୍ତରା ମେନ୍ତରା ଟୋକା ପଟେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ମତେ ଷଣ୍ଢ ଟିକିଲାରେ କରିଦେଲ ଗୋଟେ ଟୋକା, ଭାରି ଟେନସନ। ସେମାନେ କଣ ଯୁଗାଡ଼ ତ କରିବେ ନା। ଚେଷ୍ଟା ତ ଥରକୁ ଥର ପଡି ତଳେ ଚାଲିବ ଚେଷ୍ଟାର ବେଳେ। ଟୋକା ଖାଲଟାରେ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଲଗେଇବେ ନମ୍ବର ଆଉ 700200001। କେହି ଶଳାଟି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଲଗେଇବେ ହେଲୋ ବୁଢୀ। କିଏ? ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ମାଉସୀ ପିଙ୍କି ଅଛି କି? ବୁଢୀ କହିବ ମୁଁ ତ କୋଉ ବାପର ଶାଳୀ ଭାଇ, ଏଟା ପିଙ୍କି ଘର ନୁହେଁ, ରିଙ୍କି ଘର। ଇଲୋ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। ଆପଣ ଭାବିବେ ବୋଧେ କଟିଗଲା। ବେଶଲା ଫ୍ରି ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ନ ଲାଗିଲେ 20ଟା ଲଗେଇବ। 20ଟା ଭିତରେ ତ ଝିଅ ଉଠେଇବ। ଉଠେଇଲା ଝିଅ, ଝିଅ ଉଠେଇଛି। ହେଲୋ ହିଲୁ ହିଲୁ। ଟୋକା ହଁ ହେଲୋ। ଝିଅ କହିବ କିଏ? ଟୋକା କହିବ ମୁଁ। ଝିଅ କହିବ କାହିଁ ତୋ ବାପ ତ ନାଁ ଦେଇନି କି? ମୁଁ କିଏ ବେ? ଟୋକା କହିବ ସେଇ ଯୋଉ। ଝିଅ କହିବ କେଇ ଯୋଉ? ସେଇ ଯୋଉ ସକାଳେ। ଟୋଟାଲି କେହି କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଝିଅ କହିବ ମୁଁ ତ ଶଳା 12ଟା ବେଳେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆଇଲି। ଇଏ ତମେ ଏଇମିତି 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଗପିବେ, ଆପଣ ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଭାବିବେ ବୋଧେ ତା ମା ଜନ୍ମ କରିଛି ତାକୁ। 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଗପିଲା ପରେ ଝିଅ ରାଗିବ ଆଉ। ଏଇ ତମେ କାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛ? ଟୋକା କହିବ ତମେ ମିତାଟି? ଦେଖ କୋଉ ମିତା ବା? ମୁଁ ପରା ଲଳିତା। ଦେଖ ହଉ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। କଟିଗଲା। ଆପଣ ଭାବିବେ କଟିଗଲା, ଝିଅ ପାଇଛି ସେ ଛାଡିବ। ପୁଣି 1 ମିନିଟ୍ ଯାଇଥିବନି, ଆଉ ଥରେ ଝିଅ। ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ 5 ଚିପିବା କଥା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ 7 ଚିପି ଦେଇଥିଲି। ଝିଅ କହିବ ହଉ ଶୁଣ, ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲାଗେ, ଆଉ ଫର୍ଦର ଟାଇମ କରିବନି। ହେଲା ଝିଅ ଏଇଠି ଅଛି। ହେଲା ହଠାତ୍ ଟୋକା, ତମେ ପଛେ ରାଗୁଛ ରାଗ, ତମ କଣ୍ଠଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକି ଶୁଣିଦେଲା ଝିଅ, ଯୋଉ ହେଲା ଥିଲା ଶୁଣିଦେଲା କଣ୍ଠଟା ବଢିଆ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତରେ କାହା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମୋ କଣ୍ଠ? ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ନା ଅସୀମା ପଣ୍ଡା? ଏଇ ଯୋଉ ହଲିଲା 4 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦବ। ଆଉ 4 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବ ରାତି 11ଟା ପରେ ଝିଅ ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଏମିତି ପେଟେଇଥିବ। ହଁ
हाँ नमने मैंने गलो गाना हाँ किलपिस किसी कुछ करते करे बोले किलपिस इरी तमे भाबिबो तमे राति रे भाबिबो बोले कुकुर को खाइबा नाकी डाकुछ ताकर चाल जो आउ ए जो टोका ए गोटे बड़ कथा ए जो टोका आंको दिन 12:30 बेले कहबे हेडी जाटी मूर्ति को पळी आसीबू से इमिति जिवे छी अच्छा इन्फेक्शन हे जिवो बे माने मूर्ति वाला की जिवे इन्फेक्शन हे जिवो राति 3:40 रे सेठी सोइतिबे जिमिति सियाली लतारे कुष्ट हेलो कौन खाइछ आजी कौन भुजा और पियाज हाँ पियाज बासना सला पियाज बासना हम मोबाइल रे कौन कहल तुम बापा मो संगे बाहा दब नहीं हुमा पकईदेवी